Perkenalkan, Sikam Anja, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Sikam, Novela Devi Pratiwi, NPM 1813041042. Sikam Bella Francisca, NPM 1813041006. Sikam Arni Andriani, NPM 1813041032. Pada video kali ini, Sikam akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa Lampung yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryani MPD dan Ibu Siska Mairita MPD. Sikam Agung menjelaskan materi Anja kelas 11 sekolah menengah atas, yaitu kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi, pesan rima, jamu pilihan kata, anyak puisi rakyat, pantun, syair, jamu bentuk puisi rakyat setempat. Saya dibaco, jamu disimak. 4.5, menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, jamu bentuk puisi rakyat setempat saya disajikan dalam bentuk tulisan jamu lisan. Tujuan pembelajaran yakni setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat siswa mampu memahami puisi rakyat. Selanjutnya, Sikam haga menjelaskan jenis-jenis segata. Jenis segata nih pada umumnya digunakan masyarakat Lampung dialek A yang digunakan sesuai dengan tujuan isi segata tersebut. Yakdolah, say segata ngebabang, kuat segata buhaga, 3 segata nangguh, 4 segata lalagaan, 5 segata nyindeh, terakhir segata hahiwang. Abdul Rani mendeskripsikan segata Anja sebagai berikut. Segata terdiri Anja Pak Bahis, Bahis Hua Bahis pertama disebut sampiran, sedangkan Hua Bahis terakhir disebut isi. Pengertian pantun menurut ahli Ali Syahbana mengatakan segata iulah puisi lama saya kena dikenal ulih ulun zaman pina. Segata ngedok cihi-cihi gegoh tiap bait nih terdiri Anja Pak sampai 6 kata atau walu sampai 12 suku kata. Baris pertama ki ke kuai disebut sampiran, sementara baris ke telu ki kepak disebut jama isi. Laum Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, Anja halaman 1016. Segato ialah suatu wujud pisaan Indonesia Melayu. Tiap bait kuplet terdiri Anja sebuah pak baris saibu saja AB. Pada tiap larik biasanya terdiri Anja pak kata. Baris pertama hingga kedua biasanya suatu sampihan tumpuhan gawoh. Sedangkan pada baris ketelu hingga keempat iulah isi peribahasa sindiran. Say sagata sana ngebabang. Sagata sana ngebabang iulah jenis sagata say berisi hiburan kuai sana-sana say lagi kuawang adikni. Kua sagata buhaga. Sagata buhaga iulah sebuah bentuk anja jenis sagata say ngedok berbagai macam bentuk rangkaian kata say berada di lom kalimat say akan berbagai macam wujud artinya terhadap sebuah keinginan seseorang. Bentuk sagata hinji berisikon pengungkapan isi hati sepasang remaja say lagi bercinta. Bentuk sagata buhaga yakni say sasimbatan, hua dilom suhat, 3 dilom babah, 4 dilom dawaha, 5 sagata ngangga hini, 6 sagata nangguh pamitan, 7 sagata salagu, 8 sagata ijah tawai.
Sagata ijah tawai iulah sagata saya berisi nasihat petuah ajaran fi pendidikan. Contoh nih, wat debingi wat dawah bukti uat nih Tuhan dihikam kecak-kecak munggak mendok bu iman. Sai ketiga ialah sagata nangguh. Pantun pembuka atau penutup kegiatan. Sagata nangguh ialah sebuah bentuk anyak sagata sai dikedo bakal ngisi ke berbagai macam bentuk makna berpamitan sai dikedo bakal lebih dimulai anyak berbagai macam bentuk ucapan salam jamu tamu sai dikedo bakal lebih sering unang digunakan pada saat pertemuan resmi. Contohnya ialah Robikum ya Robikum, Robikum solu ala, Assalamualaikum keti sai dija. Sai apa adalah sagata nyindeh atau pantun sindiran. Sagata nyindeh ialah sebuah bentuk anyak jenis sagata sai dikedo bakal memiliki berbagai macam bentuk makna terhadap berbagai macam bentuk hal sai dikedo dianggap kurang wawai atau berkenan. Contohnya ialah tanonya haga naguh jama keti sai dija. Hangun kumawat hinduh jatuh ni talak 3. Sai kelima ialah segata lelagaan. Segata lelagaan ialah jenis sastra Lampung sai berisi pantun, jejama berolok-olok atau cahahil dan menghibur. Contoh anjak segata lelagaan ialah putih tungkak di Sabah di uyak-uyak babuy. Nyak ngeliak menghane gaya acak mak tuhui-tuhui. Selanjutnya segata sai ke-6 ialah segata hahiwangan atau hihiwang. Ialah salah satu puisi jelema di Lampung sai dikenal juga jamu namo ringget. Guai sai terdiri anjak nembahis seuntai berisikan kesusahan, nestapa, keharuan, baik kejadian menyedihkan perorangan atau terhadap jamu naya. Hahiwangan ino dikenal di Lampung pesisir atau peminggir. Contoh anjak segata hahiwangan ialah hang mulai dicoba mulai di tahun Sinji. Dituhuko Tuhan gempa mawat beketentuan lagi. Hitungan para ulama sehadu maulid Nabi.